हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई मोर आज मो बेटार सर्टिफिकेट बुलवाले आसी मेडिकल। এটা হচ্ছে 6 নম্বর ক্যাপিটাল মেডিকাল ଯିବା 3 নম্বর ফ্লোর को। ଆମର ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ 32 ନମ୍ବର ଯାଇ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେବ। ଯିବା 32 ନମ୍ବର। 32 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ଜାଗୁଳିପାଟଣା ଗଣେଶ ଠାକୁର। फाइनाली घर आसी पहुँची गलु। कखार फुल पिठू अंडा दुटा कार जन्नी भजा फुलकोबी भजा आ हेडी हेडा कोन डालबा भांगी मो बाके जोड़ा अंडा पड़ला पिठू खाई दो।